बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज मैं आपके सामने सनाए बदाई की वो इक़्साम जो पिछली वीडियो में बयान नहीं कर सकी थी टाइम की वजह से, तो वो बकिया वो इक़्साम जो है आपके सामने पेश करूँगी। और उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होंगी और उससे भरपूर आप फ़ायदा उठाएंगे। और जो लोग उर्दू अदब से शौक़ रखते हैं वो लोग यकीनन इसको बहुत इससे इंजॉय भी करेंगे। सब एक सिफत जो सनाए बदाई की है वो है सनत लफ़ व नशर। लफ़ के मायने है लपेटना और नशर के मायने है फैलाना। यानी शायर जो है वो अपने पहले मिसरे में जो है पहले कोई बात कहता है, फिर उसके बाद उसको आगे दूसरे मिसरे में उसको फिर बयान करता है। तो ये जो है लफ़्ज़ व नशर कहलाता है। यानी पहले मिसरे में जिन चीज़ों का वो जिक्र करे, बाद में उससे मुनासबत रखने वाली सिफ़ात को बयान करे। जैसे कि तेरे रुखसार व कदो चश्म के हैं आशिक़दार, गुल जुदा सर्व जुदा नर्गिस से बीमार जुदा। यानी इसमें रुखसार की मुनासबत से गुल, आपने गज़ल में पढ़ा होगा कि जैसे शायर कहता है ना, हमेशा चेहरे को जो है वो गुल से मुशाबे करता है, महबूब के चेहरे को हमेशा गुल कहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मीर तकी मीर की गज़ल है कि गुल को महबूब हम कयास किया, फ़र्क निकला बहुत जो बात किया। तो इसी तरह फिर सेकंड पे आप देखें, तेरे रुखसार व कद की मुनासबत से यहाँ पर सेकंड मिसरे में सरों का इस्तेमाल। सरो एक दरख्त है जो बड़ी तवील कामित होता है, तो उससे जो है वो कद का यहाँ पर मुनासबत से लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तेरे रुखसार व कदो चश्म। चश्म को जो है वो नरगिस के फूल से मुशाबे किया है। यानी नरगिस का फूल जो है वो आँख से मुशाबे होता है, यानी उसकी वजाहत पेश किया है। तो इस तरह से देखें, पहले मिसरे में जो कुछ कहा उसको दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत पेश की। तो यह है सनत लफ़ व नशर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सनत इहाम। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है वहम में डालना। यानी इत्तला में किसी इबारत या शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि जिसके दो मायने हो, जिससे पढ़ने वाला जो है वो वहम में पड़ जाए। यानी एक मायने जो है करीब के हों और दूसरे बईद के हों, यानी दूर के हों। मसलन, इश्क में हम पेशा की याद आती है, आबे शीरी पी के दिखा कोहकन। अब देखें यहाँ पर शीरी फरहाद का भी सबको मालूम है किस्सा कि दुनिया इश्क में जो है बड़ा जो है अच्छे नामों में इनके इश्क का शुमार होता है। और इश्क में हम पेशा यानी कि जो लोग इश्क में मुब्तला होते हैं उनको अपने हम पेशा याद आते हैं। अब हम पेशा, यहाँ पर देखिए हम पेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यानी जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जो कि इश्क से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरे में क्या कह रहे हैं कि आबे शीरी पी के दिखा कोहकन यहाँ फरहाद ने पहाड़ से दूध की नहर जारी की थी ना, तो यहाँ फरहाद हो गया मुराद। और कोहकन का मतलब जो पहाड़ खोदने वाला भी है, ठीक। और आबे शीरी का यहाँ पर मीठा पानी, आप कहते हैं पानी को शीरी माने मीठा, लेकिन यहाँ पे शीरी और कोहकन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे हमें शीरी और फरहाद की भी स्टोरी जो है वो उनकी कहानी भी हमारे सामने आती है। तो यानी दो मायने, एक करीब के हैं एक बईद के हैं। तो ये हो गया सनत इहाम। अब इसके बाद तीसरा है सनत तजाहिल आरफाना। यानी कि शायर जो है इसके मायने हैं जानबूझकर अनजान बनना। यानी शायर जो है अपनी शायरी में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे कि जिससे ये पता चले कि ये जो है वो जानता तो सब कुछ है मगर अनजान बना हुआ है। यानी किसी अम्र से वाकिफ़ होने के बावजूद इससे शऊरी तौर पर अनजान बनना जो है वो क्या कहलाता है, सनत तजाहिल आरफाना। जैसे मीर दर्द कहते हैं कि दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले।
یعنی وہ درد کو حالانکہ معلوم ہے کہ دنیا میں انسان کہاں سے آیا اور کہاں واپس جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سوال کر رہے ہیں۔ اسی طرح سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، یعنی جانتا ہے شاعر کہ یہ سب کچھ کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اس میں۔ تو یہ ہو گیا تجاہل عرفانہ۔ پھر ایک ہے صنعت تلمیح۔ صنعت تلمیح وہ ہے کہ جس میں شاعر جو ہے کسی واقعے کی طرف، اپنے شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرے، جیسے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی اس میں کس کا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو کس طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، اور یہ پورا واقعہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ پھر وہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی تھی۔ اسی طرح وہ صبح، میرا نیز کا شعر ہے، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے وجہ دور۔ تو اس میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوہ طور پہ آ جاؤ، اور کوہ طور پر جب پہنچے اور جب اللہ کا جلوہ دیکھا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اس میں بھی کربلا کی مناسبت سے یہاں پہ شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں ایسا نور 10 محرم کی صبح کو پھیلا ہوا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نور کو دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ تو یہ ہو گیا صنعت تلمیح۔ اب صنعت تشبیہ بھی ہے، صنعت طارہ بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں آپ کو علم بیان میں کروں گی۔ یہاں پر آ کے ہم نے ثنائے بدائے کی اتنی جو اقسام ہے وہ بیان کی ہے۔ امید ہے آپ کو جو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس سے اور دوسرے طالب علموں کو بھی جو ہے وہ شیئر کریں گی ان کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد جو میری ویڈیو ہوگی وہ ہوگا کہ جب آپ ایگزام میں آپ کو جو تشریح کرنے کے لیے غزل کی آتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے جو ہے شاعر کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو اب جب ہیڈنگز بنیں گی تو وہ میں آپ کو جو ہے وہ لکھ کر اور طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ کو شعر کی تشریح کرنی ہے۔ تو نیکسٹ میری ویڈیو جو ہے وہ اسی پر ہوگی۔ تو اور بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی محبتوں کا، کہ آپ لوگ اس کو جتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اتنا زیادہ میرے حوصلے بڑھ رہے ہیں، جبکہ میں کینیڈا میں ہوں، اور یہاں سے میں چاہتی ہوں کہ میرے طالب علم جو ہیں میرے علم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ حافظ۔